ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಟೋರೋಲಾ 850 ಫ್ಯೂಷನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂನೇ. ಚಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಡಿಯೋಣ ನೋಡೋಣ. ಓ ಪ್ರಮೇಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. 850 ಫ್ಯೂಷನ್ Motorola brand, right sir? Yeah. Sealed is there, okay. Yeah. And the storage is 12 GB 256 forest blue. Yeah. Okay. So I'm going to open this box, sir. When you ordered this one, sir? 2 days back. Okay. SIM ejector tool, back cover. Okay. Okay. And manual cards you will get. Okay. And other than that, charger cable. Okay. Okay. You ordered same color, right, sir? Yeah. See, there is no damage, no dent, no scratches, no crack. Okay. Okay. So you can check it, sir. If any physical damage, I will take it back. Okay. Okay. Right now only. Yeah. You can turn off that. Turn off it. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾ ಫುಲ್ಲು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ಗೆ? Okay. 850 Fusion Motorola brand, right sir? Ah, yes. 12 GB 256 forest blue. Okay. Correct, bro. See, there is no damage. Correct. Still okay. Ah. I'm going to open this. Charger and cable. Ah. Okay. And here you will get like SIM ejector tool, back cover, manual cards. Okay, sir. Same color you ordered, right? Ah. So there is no damage, no Yeah. dent, Yeah. no scratches, no crack. Okay. See, phone is turned on. You can check it, sir. Any physical damage, I'll take it. Okay, fine. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಟೋರೋಲಾ 850 ಫ್ಯೂಷನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂನೇ. ಚಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಡಿಯೋಣ ನೋಡೋಣ. ಓ ಪ್ರಮೇಯ್, Motorola 850 Pro है सर, ठीक है. सील्ड है सर. 68, हाँ बताता हूँ. 68 वाट का चार्जर है. ओके. 8 GB 256 स्टोरेज है. मूनलाइट पीरियल कलर, ठीक है. तो आपको देखो एक चार्जर मिलेगा, केबल मिलेगा, ठीक है. सेम कलर ऑर्डर किया था ना आपने, देखिए सर. डैमेज नहीं है, डेंट नहीं है, स्क्रैचेस नहीं, क्रैक नहीं है, ठीक है. वो डिज़ाइन है, पता है. चेक कर लीजिए. कुछ फिजिकल डैमेज था, हम रिटर्न लेकर जाएंगे सर. और यहाँ पे सर ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ नथिंग टू. Okay. सही है सर. वाइट कलर है. ओके. रैम आके 12 GB 256 स्टोरेज, ठीक है. देखो सर, सील्ड है प्रॉपर वाला, कहीं पे ओपन नहीं है. ओके. कितना पड़ा सर आपको ये? कितना पड़ा Total. हाँ 27 something. ओके. देखो आपको मैनुअल कार्ड्स रहेगा, ठीक है. इसी में जिप टूल रहेगा, केबल मिलेगा, अडाप्टर नहीं आएगा सर, ठीक है. ओके. देखो इसमें भी सील्ड है, पैकिंग किया हुआ है. ओके. सेम कलर ऑर्डर किया था सर आपने. देखिए डैमेज नहीं है, डेंट नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है, क्रैक नहीं है, ठीक है. स्विच ऑन कर रहा हूँ. ओके. स्विच ऑन हो चुका है. आप चेक कर लीजिए. कुछ फिजिकल डैमेज है तो हम रिटर्न लेकर जाएंगे सर. ओके, ठीक. बंद कर सकते हैं. Oppo K12 X5G, right sir? Okay. Okay, there is sealed. Okay.
Breeze blue color, Hmm. 6 GB 128 is the storage. Right, Okay. sir? I'm going to open. See, let's see. What is the cost of this phone, sir? 12. Actually, it's at 12,900. From after exchange, it comes around 8,000 some amount. Nice one, sir. It's 5G, no? Yeah, See, sir, 5G. you will get charger cable Okay. and a back cover. Okay. Okay. Manual cards. SIM ejector. Okay. Okay. You ordered same color, right? Yeah, sir? same color. There is no damage, no Okay. dent, no scratches, no cracks, sir. Okay. Okay. There is no any physical damage. I'm going to on this phone. Okay. I'll give to you. You can check any physical damage. I'll take it back, sir. Right Okay. now. It is stop now. You can check it. Sir. You can close the video. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂದು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್.